di ba guys, need na to mag-buy og materials for our project today? Ay, magpalit og bond paper, highlighter, and folder. Sure po. Naano kay bond paper folder sa balay? As in, so we only need highlighter. Oo, pero Hindi dapat, na to magpalit po. pero dapat each of us mag-buy. Ala. Dapat yun. Ato na tagkaking unya. Sige, go. Before ta to, dapat hinuwasan nato ning nasa O, table. pag-iwan na lang nato gaon. Usun sa nato ang atong mga kinaan. Sige, go. Okay, go. Wala matati ko lang tagtapo. Tara no. Go! Di ba, sino ba? Next time, mag-burger ka ninyo. Bugali, kimi nga na burger time. Wait na, Kim. Kimi nga na burger. Ano ka nalagay ko? Hindi ka? Sige lang. Nasa gibutang. 20 pesos. Ay, wait sa guys. Before ta mag-buy, ato sa nang taon if pila atong willing i-pay para sa highlighter para fair. Ako willing ko mag-pay og 20 pesos. Same, 22 pesos po ako. 29 for me. Me, 17 lang, tipid mode. Ako, I can pay up to 37 pesos. Dapat So now, actually, ikaw na, wow. Sige, mag-buy na ta guys. Mag-buy na ta. Ikaw naguro to. In economics, the amount a consumer is willing to pay is called their willingness to pay, and this will matter later for consumer surplus. Hello, mga guys, ako kaya akong instinct. Matag, 17 lang. Hala, willing pa man ko mag-pay og 20 pesos pero 17 ready ay okay na na. Hala, di ay, daog ko. I was willing to pay 37 pesos pero 17 ready ako magasto. Yes, guys. Daog yun. Please ka magpalit. Nga nang yellow ay mong gipili. Yes, gusto yun. Cute kayo ang pink. Yes, grabe ka cute. Oo, ako cute pod ko. Cute. Shoda ko, cute kayo, pink. Basta dakwa kay yellow. Hello. Mas highlight pa siya. Mas syada ang pink na eh. Pero nakatipid din tayo nga tayo. Yes, correct. Ay, so, nga nakapit about sa presyo. So, because of the consumer surplus. Right. Ay. Kwan man gud sakto siya kay ang consumer store Meeting. sakto kay ang consumer surplus is equal to willingness to pay minus actual price. Di ay. Mo gito. Area mo Mo din nakasave ka. Very good. So, nga ni man good guys. Ang consumer surplus means we save money because the price are lower than what we're willing to pay. Yes, nga na dyan na siya. And Kay, for example, kani mo ni siya itong total 40 pesos. and the total consumer surplus of our group is 40 pesos. Yes, Yes, true. yes, Sakto no. dyan na Yes, siya. oh. Yes. Well, trying din nato og psycholo. No. Nice Yes. question. And that's the power of smart buying. Break di kayo mo. Shopping! Gano'n daw! Noy! Bata Consumer surplus helps buyers gain satisfactions and savings when the market price is lower than their willingness to pay. And that's how we apply consumer surplus in real life. Wow!